ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଆସୁଛି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ମରୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ମାରୁଛି କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକବାର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲୀଳା ଲଗେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ କରି କରାଇବା ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ କରି କରାଇବା ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଚରଣେ ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରତ୍ନାଙ୍କର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାଦେବ କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି ମରା 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 ତାଙ୍କୁ ରାମ ରାମ ଶୁଭୁଛି ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଣିଲେ କହିଲେ ଏଇ ମାଟି ଗଦା ଭିତରୁ ତ ଆଉଛୁ ମାଇଲେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଖୋଳା କରିକି ମାରିଲେ ତଳୁକୁ ଧଡକିନି ମାଟି ଗଲା ଖସିଗଲା ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ରତ୍ନାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିଲା କହିଲେ ହଇରେ ହୁଙ୍କାର ତୁଇ କରୁଥିଲୁ ना प्रभु राम शब्द करूलु ना प्रभु ना जाणीगलु ना कौन ना मु किए ना बुझार दरकार नहीं प्रभु शिव से तथास्थ करते जुग जुग धरी मु जो शब्द कहला प्रभु मु राम जपिनी महादेव रागिगले कहले राम शब्द जपिबार अधिकार केवल मते अच्छी ब्रह्मा आराध्य विष्णु विष्णु आराध्य होती शिव शिव आराध्य होती राम ये राम शब्द जपुचु कहीं तू ना मु तो मरा मरा जपुली आपण जनईले जे राम नाम जपिले आपण जपती से तू मरा मरा जपुत ना नहीं एतिक बेले काक पक्षी हसुची काक पक्षी हसुची भगवान ताको अभिशप्त कला हरे काक पक्षी ए कथा जनईला किए क्षमा करेंगे प्रभु ए कथा थरे ब्रह्मा आउ नारद दी जण तक कथा होउछंती नारद कहउछंती बापा कारण कोन सुनो आज जाइथली वैकुंठ धाम सेती आठटा खंडे विष्णु ब्रह्मा कहउती कोन हला तमे आठटा विष्णु देखिलो एतिके बेला आज्ञा मु हसी देइथली तेणु विषय जनईली शिव जहाँ को जप करूँ आप जप करूँ मुझे शुणी जप करुच्ची तमर भाया 3.5 कोटी ब्रह्मांड देखी सारे से दिन तो महादेव